ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ गुरुजी 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 पंडित जी गुरुजी पंडित जी थोड़ा साइड गुरुजी साइड कार्तिक चोर ಇದೆ वाग्मजस्तुल्यमजः मानवमजस्तु ब्रह्ममजः त्वं सच्चिदानन्दात्मदेयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तद्विजपेष्टति सर्वं जगदिदं तत्प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलोरवः त्वं तत्त्वानि महापदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः रे दोषि नित्यं शक्तित्रयात्मकः मान्योगिनो ध्यायन्त नित्यं ब्रह्मास्तं विद्युस्तुं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो सर काटी देते हो कैमरा ओके राजाधिराजाय प्रत्यराजने नमो भजं वै शरणाय विद्महे समे कामान्तावकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः सर वन फोटो ओम स्वस्ति श्रीमदखिल भूमंडलालंकारस्य श्रीमदे कामनाथ श्री महादेवीशनाथ श्री अस्तिगिरिनाथ दाक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यप्रद्रामांगिर कांची क्षेत्रे शारदामण सुचिदानाथ अतुलित सुदारनाथ त्रिफलासन कामने संकुल्लम कामालिनी गणेश मंडलानां नवरात्र दानां तंत्रादिकृति शांतिनाथ सगल देट्टा स्थाने सिंहासनामेव श्रीमत् छत्रसार जयदश्री श्रीपादानां तदन्ते वादवत्य श्रीवत्ति श्रीपादानां च श्रीपादो 65 years Congress Rajasthan CM Joshi and the Congress CM, he went and felicited them on behalf of, but today he has come after 40 years. His Holiness with great number and he chose him. He said our oldest congressman should go and mobile Sorry. Okay. Sir. Sir, 140. Sorry. Sir. Sir. ವೈಡ್ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾ 28 ಸರ್ ಈ ಕಡೆ
ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ತೆಗಿಯೋ ಸರ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ